कभी कभार ऐसा होता है कि आदमी रातों को उठ उठ कर अल्लाह से किसी चीज़ के लिए दुआ करता है और बहुत इल्तिजा करता है कि यार अब मुझे फ़लाँ चीज़ देते, फ़लाँ मकसद मेरा पूरा करते, फ़लाँ हाजत जो है वो पूरी करते। लेकिन बाज़ औक़ात वो चीज़ हमें मिलती नहीं है, जिस चीज़ की हम बहुत अल्लाह से इल्तिजा करते हैं। तो फिर इंसान सोचता है कि शायद अल्लाह ताला मेरी दुआएँ सुन नहीं रहा, या अल्लाह ने मेरी दुआ रद्द कर दी, या जो डिले हो रहा है वो क्यों हो रहा है। आज की गुफ्तगू में हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के सवालात के जवाबात ढूंढने की कोशिश करें। तो सबसे पहले जब ये नेगेटिव थिंकिंग इंसान को घेरती है तो उसे ये पॉइंट जहन में रखना चाहिए कि अल्लाह से की गई कोई भी दुआ जो है वो कभी भी रद्द नहीं होती। वो यकीनन अल्लाह के हुजूर ऊपर रजिस्टर होती है, उस पर जो है अल्लाह ताला रद्द अमल देते हैं इस सूरत में कि शायद उसको फ़ौरन चीज़ को पूरा कर दिया जाए, या उसको थोड़ा डिले कर दिया जाए, या उसको रोक लिया जाए, क्योंकि रोकने में भी अल्लाह ताला को कोई मकसद है। वो इस वजह से कि हम शायद अगर कोई चीज़ मांग रहे हैं तो हमारे सोच के लेवल से तो वो बहुत अच्छी है, वो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन अल्लाह बेहतर जानते हैं कि हमारे हक़ में क्या अच्छा है। जो चीज़ हम मांग रहे हैं अल्लाह ताला ने शायद उससे बेहतर चीज़ हमारे लिए रखी हुई हो, तो इसलिए वो दुआ फिर आखिरत में हमें काम आ जाएगी। और जब भी कोई नेमत अहले जन्नत को दी जाएगी तो पूछेंगे कि या रब ये मेरे किस अमल की वजह से ये इतनी भरपूर नेमत मुझे अता हुई। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ये जो तुमने दुआएं की थी, जो तुम्हारी पूरी नहीं हो सकी थी दुनिया में, तो आज ये चीज़ जो है इस दुआ के बदले में अता की गई। तो वो जन्नती आदमी ख्वाहिश करेगा कि मैं या रब मेरी कोई भी दुआ जो है वो दुनिया में कबूल ना हुई होती तो सारी हाजतें यहाँ पूरी हो जाती। तो ये दुआ का जो है एक असर है, ये दुआ का रिज़ल्ट है जो एट द एंड जजमेंट डे में जन्नत में जब हम चले जाएंगे तो मिलेगा। और सवाल अब ये पैदा होता है कि दुनिया की जो हाजतें हम मानते हैं वो क्यों डिले होती हैं। तो एक तो पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि अल्लाह ताला ने उस चीज़ के लिए कोई टाइम फ्रेम रखा हुआ है हमारे लिए, कि उस टाइम से पहले अगर वो चीज़ हमें मिले तो शायद वो हमारे लिए मुज़र हो, क्योंकि अल्लाह की बनाई हुई टाइमिंग्स जो हैं वो तो कमाल दर्जे की हैं। तो उसने हर शख्स के लिए एक टाइम फ्रेम रखा है, तो इसको भी जहन में रखना चाहिए। और तीसरा पॉइंट जो है कि इंसान जब मायूसी की कैफियत इंसान पर उभरती है तो उसको दुआ करते छोड़ना नहीं चाहिए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब उनके बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुदा हो गए तो उनके दूसरे बच्चों ने कहा कि यूसुफ जो है वो नाउज़ुबिल्लाह अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो आप उसकी याद जो है वो छोड़ दें और किसी और तरफ अपना दिल लगाएं। लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह से ये कामिल उम्मीद थी, इसलिए उन्होंने ना उम्मीद छोड़ी ना दुआ करना छोड़ी। तो वो लगातार 10 या 12 साल दुआ करते चले गए और अल्लाह ताला ने फिर उनके दोनों बच्चों को मिलाया, हज़रत यूसुफ को भी, हज़रत बिन्यामीन को भी, और मिस्र में कमाल दर्जे की सल्तनत भी दी, आला मकाम भी दिया। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ने कबूल की। ऐसा ही और भी अंबिया को हम देखते हैं, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं, यूनुस अलैहिस्सलाम जो कि अपनी ख़ता की वजह से मछली के पेट में चले गए, तो अब उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसके बलबूते पे वो वापस आ सकते, सिवाय ये कि उन्होंने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगना जो है इसी को ही अपने लिए मछली के पेट में आने से बाहर का ज़रिया बनाया और ऐसा कलमा कहा कि वो कलमा अल्लाह ने कुरान में उसको नकल किया है। और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरे भाई यूनुस की तरह हंसी दुआ की तो अल्लाह उस किसी शख्स की दुआ
رد نہیں کرے گا۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے پروردگار تیرے سوا کوئی برتری کی ذات نہیں، بلا شبہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں، تو میری مدد فرما۔ تو آیت کریمہ بھی بولتے ہیں اس کو۔ تو یونس علیہ السلام کے لیے بڑی سخت اللہ نے سزا رکھی تھی کہ لوگ جب قبروں سے نکل کر باہر آئیں گے اس دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، تاکہ انہوں نے اس کلمے سے اللہ سے نہ پکارا ہوتا اور نہ التجا کی ہوتی۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو ڈیلیز ضرور آتی ہیں دعاؤں میں، کبھی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کبھی بہت سخت امتحان بڑھ جاتا ہے، تو وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ آدمی کا امتحان دیا جائے۔ اور اسی حوالے سے ایک مثال، ایک شخص جو کہ کسی حاجت کے حوالے سے بہت دعائیں کیا کرتا تھا، تو اس کی دعائیں اس طریقے سے قبول نہیں ہو رہی تھیں، تو وہ مایوس ہونے کی بجائے بہت زیادہ دعائیں کرنے لگ پڑا۔ تو ایک شخص نے اس سے کہا کہ تم جو ہے دعائیں کرنا چھوڑ دو، تو کیا تمہیں کافی عرصے کی 20-25 سالوں کی دعائیں اور اس سے کیا ملا تمہیں؟ تو اس نے کہا کہ کوئی اور ایسی جگہ ہے، کوئی ایسا دربار ہے جس سے میں مانگوں، تم بتاؤ مجھے۔ تو اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو کہ مایوس ہونے کی بجائے دعائیں کرتے چلے جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے مایوسی دعا قبول نہ ہونے کی، اس کو ہم نے اپنے ذہن میں نہیں آنے دینا، اور بلکہ اس چیز کو ہم نے انکریز کرنا ہے کہ ہم اپنی دعا میں اچھی بنائیں، دعائیں یاد کریں، دعا کو سمجھ کر دعا پڑھیں، اور سب سے بڑی بات کہ اپنی دعاز میں ایموشنز لے کر آئیں، اپنی دعا میں اپنا جو دل کا حال ہے اس کو اپنے آواز سے، اپنے آنسوؤں سے اللہ کو بتائیں۔ ویسے تو اللہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے، لیکن اگر ہم اچھے طریقے سے نماز میں دعا کریں یا اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے چپ کے دعا کرنے کا جو طریقہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کے بندے خاموشی میں، بالکل خلوت میں جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو وہ دعا جو ہے بڑی جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو مایوس نہیں ہونا، ایموشنز لے کر آنا ہے، اور دعائیں سیکھنی ہے اور سمجھ کر پڑھنی ہے، نہ یہ کہ ہمیں بالکل رٹے کی کیفیت ہے کہ جو ہم نے بچپن میں یاد کی ہوئی تھی قاعدوں سے، وہ دعائیں ہم نمازوں میں پڑھ رہے ہیں، اور پھر یقین کرتے ہیں کہ اللہ نے سنی تو ضرور ہوگی، لیکن آپ کی کیفیت دیکھتے ہوئے اس پہ رد عمل بھی ویسا ہی ہوگا اللہ کا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جتنا دعا بڑی دل سے ہوگی اس کے اوپر رد عمل بھی اللہ تعالیٰ کا ویسا ہی ہوگا، اور اللہ کیونکہ ہر چیز کی قدر پہچانتا ہے، تو یہ بھی اللہ دیکھتا ہے کہ آپ نے کس کیفیت سے اللہ سے مانگا ہے، تو وہ اس کی قدر بھی پہچانے گا۔ یقیناً وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دعاؤں میں عجز اور ایموشنز لانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام۔